Maayong adlaw mga kaswertres. Mabuhay! Ania na ang atong big time swertres Lotto hearing numbers para sa November 8, 2023. Mao niya ang atong big time hearing number 1 combination. Dalhan na to ang 0, sa dili pa nako ihatag ang osa ka kombinasyon. Congratulations kon inyong tanan. Daghang salamat kon inyong tanan nga kanunay nagsuporta sa Wingboy Challenge sukad pa sa atong pagsugod sa tuig 2020. Ug hangtod karon. Daghang salamat kaswertres. Please subscribe my YouTube channels. Wingboy Vlogs ug Wingboy Challenge. Don't forget to click the button bell para updated kanunay sa mga bag-ong video nga akong i-upload kada adlaw. Ug karon dalhan nato ang Hot Zero. Ang Swertres Lotto Big Time Hearing number mao ni 750. 750. Always Rambolito System Play. Advanced congrats. Mabuhay!